अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 9 अगस्त 2026 है और इस वक्त तक पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन जो दिफाई इत्तेहाद है उस पर बहुत ज़्यादा इज़्तराब, बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ भी पाई जा रही हैं और ये पूछा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये इत्तेहाद किस डायमेंशन में जाएगा। गो कि 30 जुलाई को, 31 जुलाई को इस हवाले से हम मुफस्सिल प्रेडिक्शंस कर चुके थे कि आने वाले दिनों में अगर ये इत्तेहाद बनेगा तो पाकिस्तान पर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, तुर्की के ऊपर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे और इसके साथ साथ सऊदी अरब पर उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। यहाँ तक कि अगर कोई सिग्नेटरी कंट्री मजीद इसमें ऐड होते हैं तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। मिस्र के हवाले से भी प्रिडिक्शंस हम कर चुके हैं, लेकिन आज का जो बुनियादी सवाल है वो ईरान से मुतालिक है कि ईरान इस सारे अमल को किस तरीके से देख रहा है। ईरान का जायचा बनाकर बताएंगे कि ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके माइंड में इस वक्त इस इत्तेहाद के हवाले से क्या चल रहा है। गो के ईरानी ऑफिशियल्स कई बयानात दे चुके हैं, कई बयानात में इस तरह की बातें कर चुके हैं कि ये एग्रीमेंट महज कागज़ का टुकड़ा है और अगर कोई सऊदी अरब गलत पॉलिसी अडॉप्ट करता है तो उसका वो अंजाम भी खुद भुगतेगा। लेकिन इसके साथ साथ अब चहमगोइयाँ ये भी जा रही हैं कि इस डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन करने के लिए एक तरफ मिस्र अगर पर तोल रहा है तो दूसरी जानिब कवैत भी पर तोल रहा है, लेकिन उन दोनों से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आज़रबाईजान इस मामले में इन होता हुआ नज़र आ रहा है और आज़रबाईजान वुड बी द फोर्थ टू ज्वाइन दिस एग्रीमेंट। इस किस्म की स्टेटमेंट्स आज़रबाईजान से हमें सुनने को मिल रही हैं। आज़रबाईजान के कैपिटल बाकू से जो आज़रबाईजानी ऑफिशियल हैं वो भी हमें इस वक्त बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ईरान कहाँ खड़ा है, ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है मुस्तकबिल पर उसके क्या असरात हो सकते हैं और पाकिस्तान इस सारे अमल के दौरान कहाँ खड़ा होगा। पाकिस्तान क्या ईरान के ऊपर खुदा न खास्ता कोई अटैक तो नहीं करने जा रहा या अमेरिका को या सऊदी अरब को असिस्ट तो नहीं करने जा रहा। इस हवाले से प्रिडिक्शंस पूछी गई हैं और वो लोग जो पाकिस्तानी वो जो ईरान से मोहब्बत करते हैं या ईरान में मजहबी मकामात की वजह से ईरान की हुर्मत का भी इआदा करते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ की भी बात करते हैं, वो भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस ज़मन में कहाँ जा रही है। अब हम टू दी पॉइंट अगर स्टेट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ईरान का वक्ती मिजाज देखें तो 1 1 और 2 यानी ईरान के नाम के पहले 3 हरफ देखे जाएं, अलिफ ये और रे, तो इनके आदाद 1 1 और 2 बनते हैं और 1 1 और 2 को आपस में जमा किया जाए तो 4 बनता है। यानी ईरान के मिजाज को हम 4 के नंबर के अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी को यूटिलाइज करते हुए अगर हम देखें तो चौथी शक्ल न्यूमरोलॉजिकल जियोमेंसी के अंदर स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट को जाहिर करती है और इसी वजह से ऐसा नज़र आता है कि ईरान आने वाले दिनों में अपने मुतवाज़ी इत्तेहाद सामने लाता हुआ दिखाई देगा। ईरान चीन के साथ भी बातचीत करता हुआ नजर आएगा, ईरान रूस के साथ भी बातचीत करता हुआ नजर आएगा, ईरान यमनी हौसियों के साथ भी अपने ताल्लुकात का इआदा करता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ चीन भी ईरान के साथ कोई मुआहदे, कोई इस तरह की बातचीत, कोई गुफ्तो शरीक करता हुआ नजर आएगा। रूस भी इस अमल में अपने हाथ धोता हुआ नजर आएगा। यानी चीन और रूस दोनों आने वाले दिनों में ईरान के साथ बहुत ज़्यादा इनक्लाइन होते हुए नजर आएंगे। प्लस ईरान और यमन की जो 75% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाली यमनी हौसियों की हुकूमत है उनके दरमियान भी कोई इत्तेहाद, कोई डील्स की बातें आपको होती हुई नजर आएंगी और ये तमाम तर ताल्लुकात वार इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में आपको नजर आएंगे और इन ताल्लुकात को एक आम बंदा जो तोहम परस्ती पर यकीन रखता है यकीनन वो नहीं समझ सकता होगा, या जो मुझे एस्ट्रोलॉजर समझता है वो भी वार इकोनॉमी पर मबनी इस किस्म की प्रेडिक्शंस को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता। इसके साथ साथ दूसरा जो पहलू जो ईरान अडॉप्ट करता हुआ नजर आएगा वो ईरान अम्मान को अपने साथ आबनाए हुर्मस के हवाले से अटैच करता हुआ नजर आएगा। हम मार्च और अप्रैल में मुतवातिर ये प्रेडिक्शंस कर चुके हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आपको पाकिस्तान अम्मान और ईरान का आबनाए हुर्मस को बाहर की जानिब से कंट्रोल करने के हवाले से इत्तेहाद होता हुआ नजर आएगा। और इस ज़मन में हमने एक टर्म भी यूज़ की कि गवादर, चाबहार और मस्कत का आने वाले दिनों में एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा जो आबनाए हुर्मस को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से कंट्रोल कर देगा। इस ज़मन में थंबनेल भी आपके सामने मौजूद है, लेकिन जो न्यूमरोलॉजी को तो हम परस्ती इसके साथ रिलेट करते हैं उनको ये थंबनेल ना पढ़ा जाना है ना नज़र आना है, और जो मुझे एस्ट्रोलॉजर समझते हैं उनसे भी ये थंबनेल नहीं पढ़े जाना है। इसके साथ साथ अमान और यूएई की मौजूदा ईरान अमेरिका जंग के दौरान जो आपस में टसल शुरू हो चुकी है, जो इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं। फिर इसके साथ साथ ईरान ये भी शो करेगा कि आबना हुर्मस को वो अकेला कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि रीजनल ममालिक भी उसके साथ हैं, यानी कि अमान भी उसके साथ है। और इसी थंबनेल के अंदर हम ये भी बात कर चुके, प्रेडिक्शन कर चुके थे कि आबनाए हुर्मस दूसरी स्विस कैनाल बनने लगे जिसमें ईरान अमान के साथ मिलकर इसमें टूल टैक्स नाफिज करेगा,
لیکن اس کو بیک اینڈ سے پاکستان کی شے ہوگی۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی یہ سوال پوچھ رہے ہوں گے کہ پاکستان تو کسی اور ڈائمینشن میں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ تو سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ ایک ایسے اتحاد کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے جو بظاہر نام تو نہیں لے رہا یمن کا اور ایران کا، لیکن اندر کھانے وہ یمن اور ایران کے خلاف ہی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب ہم نے 30 اور 31 جولائی کو بھی یہ ولاگز کیے تھے جس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو سمندری بحری اتحاد ایک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سمندری بحری دفاع کے حوالے سے، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی نقل و حمل کو پروٹیکشن دی جائے، یا باب مندب کی طرف سے پروٹیکشن دی جائے، بحیرہ احمر کی جانب سے پروٹیکشن دی جائے، یا بحر ہند کی جانب سے پروٹیکشن دی جائے۔ تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یمنی حوثیوں کا اور ایران کا جو ایک ایشو ہے اس حوالے سے ہی ان ٹاپکس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ مین چیز تو یہی تھی۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ اس حوالے سے اضطراب کا شکار ہوں گے، لیکن دوسری جانب ہم سعودی عرب کا زائچہ بنا کر واضح انداز میں کئی دفعہ پریڈکشنز کر چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب آپ کو مجبور ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ آبنائے ہرمز سے اس کی 90% تک تجارت رک چکی ہے، اور باب المندب کی وجہ سے اس کی 10% باقی کی جو سمندری تجارت تھی وہ بھی رک چکی ہے، اور سعودی عرب آنے والے دنوں میں یا تو عمان کی منت سماجت کرے گا یا پاکستان کی منت سماجت کرے گا کہ میری صلح کرا دو یمنی حوثیوں کے ساتھ اور میں علیگ سلیگ کرتا ہوں۔ لیکن ابھی سعودی عرب بہت زیادہ اچھل کود رہا ہے اور اس اچھل کود کا اس کو صلہ ملنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر پریڈکشنز بھی کر چکے کہ جتنے مرضی دفاعی ایگریمنٹ ہو جائیں 30 جولائی کو 31 جولائی کو ہم یہ پریڈکشن واضح انداز میں کر چکے۔ 4 اگست کو جب امریکہ کا زائچہ بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا تھا تب بھی یہ پریڈکشن ہم کر چکے تھے کہ یمنی حوثیوں کے خلاف جتنے مرضی ایگریمنٹ سامنے آ جائیں، یا پھر یمنی حوثیوں اور ایران کے خلاف اٹیک کے لیے امریکہ جتنی مرضی پالیسیز بناتا رہے، لیکن یہاں سے ریزسٹنس ہوتی رہے گی، اور اس وقت تک ریزسٹنس ہوتی رہے گی جب تک یمنی حوثیوں کی کریڈیبلٹی ایکسیپٹ نہیں ہو جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایران کے زائچے میں ایک چیز اور بھی نظر آتی ہے، اور وہ یہ نظر آتی ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ بھی آنے والے دنوں میں ایران اپنی بارڈر موومنٹ کو شاید کوئی لمیٹڈ کر دے یا اس میں کوئی تلخیاں آ جائے۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ ایران اور آذربائیجان کے کیا آپس کے اختلافات۔ پہلی بات یہ ہے کہ آذربائیجانی کمیونٹی اگر ریپبلک آف آذربائیجان میں رہتی ہے تو آدھی سے زیادہ وہ ایران کے اندر بھی رہتی ہے۔ ایران کے 4 صوبے ایسٹ آذربائیجان پروونس، ویسٹ آذربائیجان پروونس، زنجان پروونس اینڈ اردبیل پروونس، یہاں پر بھی آذربائیجانی کمیونٹی رہتی ہے۔ ایران کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں ریپبلک آف آذربائیجان یونائٹڈ آذربائیجان کا نام نہ لے دے اور یہ پورا ریجن کہیں ایتھنو نیشنل سیپریٹزم ٹریگر نہ کرنے لگ جائے یا ایکسپیرینس نہ کرنے لگ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان اور ترکی کی جو دونوں قومیں ہیں وہ بیسیکلی ترکی نسل قوم کہلاتے ہیں، اور ان دونوں قوموں کے ایران کے حوالے سے تحفظات یہی ہیں کہ ایران ایک عرصے تک آرمینیا کو نگورنو کاراباخ کے ایشو پر سپورٹ کرتا رہا، کیونکہ ایران کو بھی لگتا تھا کہ اگر آرسک آذربائیجان کے پاس چلا گیا تو اس کے بعد آذربائیجان ایرانی آذربائیجان ریجن جو کہ 4 صوبے ہیں وہاں پر ایتھنو نیشنل سیپریٹزم ٹریگر کر سکتا ہے۔ دوسری جانب اسی طرح آذربائیجان کو ایک خدشہ ہے اور آذربائیجان اس حوالے سے اکثر اظہار بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ ایران کے اوپر ایلیگیشن لگاتا ہوا نظر آتا ہے کہ ایران نے جس طرح 1991-92 میں ولی فرقی کے کنسیپٹ کی بنیاد پر عراق کے اندر شیعہ ریولوشن کو ٹریگر کرنے کی کوشش کی اور شیعہ پاپولیٹڈ ایریاز میں صدام حسین مجبور ہو گیا کہ وہاں پر آپریشن کرے ایران نواز علماء کے خلاف۔ اسی طرح ایران نے تاجکستان کے گورنو بدخشاں علاقے میں بھی 1990 کی دہائی میں 92 سے 96 کے دوران گورنو بدخشاں میں بھی 6 اماموں کے ساتھ مشابہت کے نام پر ایک سیپریٹزم کو ٹریگر کرنے کی کوشش کی۔ آذربائیجان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں آنے والے دنوں میں ایران آذربائیجان کے اندر بھی ولی فقی کے کنسیپٹ کو پروموٹ کر کے کسی ریولوشنری سینٹیمنٹس کو ٹریگر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی وجہ سے آذربائیجان اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور آذربائیجان وہ واحد مسلمان ملک ہے جو اب تک سب سے زیادہ تیل اسرائیل کو سپلائی بھی کر رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ جس کے کارڈیل ریلیشن ہے۔ لیکن آذربائیجان کا نیریٹو سنا جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم حق بجانب ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں، کیونکہ ہمیں ایران کی جانب سے بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں، اور اسی وجہ سے ایسا نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران اور آذربائیجان کے درمیان بھی سرحدوں پر کچھ کشیدگی یا تلخی یا موومنٹ ریسٹرکٹ ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یمنی حوثیوں کے حوالے سے ہم ابھی بھی پریڈکشن کر رہے ہیں، پہلے بھی پریڈکشن کر چکے کہ انہوں نے نہ ہار ماننی ہے اور نہ انہوں نے پیچھے ہٹنا ہے، بلکہ یہ جو پلان ایک بنایا جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے اور سعودی عرب کی جانب سے بھی، کہیں نہ کہیں اس کو پاکستان کی جانب سے بھی اسسٹنس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے یہ پلان بھی فلفل نہیں ہوگا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان آنے والے دنوں میں یمن کے خلاف یا ایران کے خلاف اس اتحاد کے ذریعے کیا استعمال ہو سکے گا، یا بیک اینڈ سے سعودی عرب کو یا امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا؟ یہاں پر نیومرولوجیکل پریڈکشنز کے اکارڈنگ واضح طور پر بتاتا چلوں کہ نہ تو ایسا نظر آتا
आता है ना ऐसे करने दिया जाएगा। और जो लोग ये प्लान बना चुके या कभी जिन्होंने गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से कोई प्लान बनाया था, तब भी हमने आपको ये प्रिडिक्शंस करके बताई थी, थंबनेल भी आपके सामने मैं शो कर देता हूँ कि ऐसे प्लान बनाने वाले लोग ये प्लान अपनी आंखों में सजाए हुए ही कहीं दाएं बाएं गायब होते हुए नजर आएंगे, बल्कि पाकिस्तान और ईरान का ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग या स्टेट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मुश्तरका दिफा नज़र आता है। फ्रॉम द डे फर्स्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, आज भी मैं ये बात कर रहा हूँ और आने वाले दिनों में भी ये बात करता रहूँगा। और इसके साथ साथ ज़ोरोआस्ट्रियन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग गज़ा में पाकिस्तानी फ़ौज जाती हुई तो नज़र आती है, लेकिन अभी नज़र नहीं आती। अभी एक और मुस्लिम ब्लॉक बनना है, एक और नया वर्जन मुस्लिम ब्लॉक का सामने आना है, जो कि मौजूदा अरबाब इख्तियार या मौजूदा पॉलिटिकल पपेट्स के जायचे में बिल्कुल भी नहीं है। और वो 13 सितंबर 2023 को मैं वाज़े तौर पर प्रेडिक्शन कर चुका कि वो ब्लॉक इमरान खान के जायचे में नज़र आता है और उसके अंदर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी होगा। और एक तरह से वो अक़वाम मुत्तहिदा के पैरेलल मुस्लिम ब्लॉक उस तरह की तर्ज का या उस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन या उस तरह का एक ब्लॉक बनता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर मुश्तरका दिफा भी होगा। और इसी वजह से अमेरिका और इसराइल उनके दुश्मन हो जाएंगे, क्योंकि वो हकीकी मानों में एक इत्तेहाद होगा। उसके बाद गज़ा में भी फौज जाती हुई नजर आती है और उस दौरान उस इत्तेहाद में ये जो मौजूदा गल्फ ममालिक हैं, जो एक तरह से इसराइल को या अमेरिका को दर हकीकत फैसिलिटेट करें, इनका किरदार या तो होगा ही नहीं या बहुत ज़्यादा महदूद होगा। इस हवाले से हम एक अरसे से प्रिडिक्शंस करें, बल्कि 17 सितंबर 2023 का थंबनेल भी आपके सामने मौजूद है। लेकिन जो मुझे एस्ट्रोलॉजर समझते हैं उनको ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा, उनको ये नज़र भी नहीं आएगा, वो ये व्लॉग सर्च करके देखना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन ईरान के जायचे में ये तमाम तर चीज़ें आज तक नज़र आती हैं। आज तक पाकिस्तान और ईरान का दिफा 1 अप्रैल 2023 टू ऑनवर्ड मुश्तरका नज़र आता है, बल्कि पाकिस्तान का भी आने वाले दिनों में सूबाई निज़ाम या एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम या आइनी निज़ाम तमाम तर ईरान के खदो खाल पर ही इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई देगा। ये मैंने ईरान का जायचा आज पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ या जो मक्का एग्रीमेंट था उसके कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने पेश किया, क्योंकि ये जो मौजूदा जंग जारी है या जो यमन और ईरान के खिलाफ जो महाज लड़ाई जारी है, इसमें जीत अल्टीमेटली आपको ईरान की ही होती हुई दिखाई देगी। और देयर विल बी ईरानियनाइजेशन ऑफ गल्फ, ईरानियनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मज़ एंड ईरानियनाइजेशन ऑफ वेस्ट एशिया एज पर न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। लेकिन फिर भी ईमान का तकाजा है, हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।